हाँ तो हेलो गाइस केम छो तमे बधा मजामां। हाँ तो मित्रों आपणे આવી ગયા છે મકાઈમાં દવા છાંટવા અને તમે વિડિયો બન્યા રહેજો અને મારા વિડિયોને લાઈક કરીને શેર સબસ્ક્રાઇબ કરી નાખજો ચેનલને। हाँ तो મિત્રો દોસ્તો પાસે પણ શેર કરી નાખજો એટલે કેમ કે આપણે 2 દિવસથી વિડિયો નથી આવતા એના કારણથી ડીમ પડી ગઈ છે મિત્રો આપણી ચેનલ। તો સપોર્ટ કરો અને બસ બીજું તો હું કરીએ દવા છાંટીએ તમને બતાડીએ મિત્રો। हाँ तो આવો કઈ કપા થઈ ગયો એટલે પાર મરી ગયો હું तो गाइस हूँ अत्यारे फरी रह्यो छुं अने आपणी चेनल ने सब्सक्राइब कर लीजो। अरे आपकी दवा आ जाओ मित्रों आपणी छोकरी मित्रों है नीरू निराली आओ आओ जय सको मित्रों के खुश थई गई। हेलो गाइस हाँ तो मित्रों आपणे पप तोक लीधो अने आगळ विडियो बनावे दवा छाटीए तमने बताडे पप भरे तो तमने जोई लीधुं। हवे जाईए मकाईमां ए तमने बताड्या हेलो एने ले हेलो रे मित्रों दवा छाटता पहला तमने बताड़ी दઉં मारी वाड़ीનું लोकेशन। तो चालो જોઈ લ્યો। तो मित्रों लोकेशन तमे जोई लीधुं हशे अने हवे तमने दवा छाटू ए बताडું मित्रों। हेलो तो मित्रों तमे सोचता हशो कि नीलेश भाई कई दवा मारे है ने शेनी दवा मारे है। तो आपणे मारीए दवा ईळुनी एटले मकाईमां ईळु बहू आई गई ने थोड़ीक पान हुकाय छे एना माटे मित्रों आपणे दवा मारीए छे। अने कई दवा मारीए तमने जईने बताडीए वाड़ी मित्रों। त्यारे हूँ पप खाली करवा आव्यो तो अने वाड़ी जईने पाछा तमने बताडीए कई बोटल है अने कयुं है। तो मित्रों आपू वाड़ी आवी गेला अने हवडे तमने दवा बताडવાની વાત થઈ। એ આપણી આ દવા છે મિત્રો। હા આપણી દવા છે મોટી મોટી ઈળોની દવા છે મિત્રો અને આપણે આમાં નાખવાનું છે 25 ml મિત્રો। અને હજી આપણો પપ કુંડી બીજી તો દવા આપણે બતાડી નથી મિત્રો। આ છે અત્યારે બોટલ આવી મિત્રો। हाँ तो मित्रों हाँ तो हेलो गाइस आपणी मक्की में दवा छटाई गई मित्रों अने चेनल ने सब्सक्राइब कर नाखजो अने दोस्तों पाछे शेर कर नाखजो। आपणो विडियो केवो लाग्यो अने कमेंट में बतावजो केम के आपणे खेतीना विडियो नाख्या छे ने 2 दिवसथी विडियो आपड़ा नता आव्या एटले एना माटे सॉरी मित्रों। अने आपणी मकाई अने आपणो कपा तमे एक वखत हजी जोई लो केम के भरे तो जोई लीधुं छे पर हजी एक वखत जोई ल्यो। तो आ छे आपणी मक्की मित्रों आवी थई गई छे अने आ छे आपणो कपा અને આ વિડીયોમાં આટલું જ મિત્રો। આગળ શેર કરજો, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો। બાય બાય મિત્રો।